Otofo a wo hwe me ya na se wutie me sabere yi. Onyame enhira no tene ne mu kire wo. Eyam somfo prophet N.A. Joshua do no abom nsamane on my D4. Me da so efe Holy Ghost Salvation Ministry International. E wo Kumase Abrankese. Contas Lake Road kwaso hwa na me wo. Contas Lake Road kwaso Abrankese. Ehye ho. Ho na me ye dey. Me wo. Na Awurade Nyankopon ne makasa. Enu ntina aba won chen sabere. Se wona e wo sunsuma wade. Men fada ba ko nsi won fama won. Eye 21st of this month. If yada ebe ni na wotwe. E be si Friday eye anopa. Na yapon enumere 5:30. Wona e wo sunsuma wade sanse Awurade aka kyerem se sunsuma wade di ni penya we brenya samketoa. Asofo bebere kura wo sunsuma wade. Esofo bo wale a no chai wasa akwale no chai ai obi nso ho a obeso daye na obi ne da ne mo hu sunsuma wade no se de sitie no hu se wu obi ai obi obeso da na obi ne da obi obeso da na otwa nsuo obi obeso da na otwale nsuo obeso da na osa kwans obi obeso da na wo didi ne nyina na eye sunsuma wade ena obi won so ye hye ne boy emem oton ade a na waboka okotra bank kura na obeje anim guahye ni nyina na yesunsuma wade na kede san yema na ye de eba na sa sunsuma wade na eye so dangerous but nipa adwene nkoso na sofo nso nka ho ahyem edi nipa bebre nya ai na sa sunsuma wade na eye spirit bi ena eye sa na sa spirit na otinsuom ai wotinsuo na chiwade ensu sa yensuo honhoma wotinsuo mo ba na chiwade ensu sa yensuo we hintashem na Awurade ne mabekasa se me fada ba ko nsi ho me se on the 21st na me ma obi bia wo sa sunsuma wade ni bi obi bia ohunu se owo sa problem ni bi mepiem na oba odi nsutene na beba ai me se wole de insutine kakra bi any coins 10 pesos 1000 ba ko be kan wona odi aide odi abepiem e wo masoe aye nyame adoma ifie de di enim na wotwe which is 21st of this month na wo yesu di mu bepiem a maame e ba de fa me so apreki sa spirit na de afiru abrabom ai nso bi sa oba emem onti ase eniema nkoye wonti ase ni nyina na fisi ne father by ni nyina na ye spiritual marriage na sa spirit no me se otinsuom na chiwade enso ensu obi a wakobo sonso da wo sunsuma wade obi a bosom wo fie wo sunsuma wade obi a wota dwale nsuom wo sunsuma wade Awurade ne Nyankopon ne makasa ai se sa spirit na breki amawa ma oboa me se wo ko obesa besi dibia nu a wo ye be yesikani na wachina ye bada ne hiani bepiem on the 21st of this month na oba fansutine bra ai ene kwens na bo obi amane na obi nsumo obi amane na ewo yesu dem se dana be bedwa na on the 21st no aye Friday no enye wona ewo sunsuma wade enko anu na eba o Awurade so obi bia wo yade bia no emfa prekese ensa wo yade na prekese no wana ade be onzo de beba ti yade bia da wo so say HIV eye hepatitis eye pressure yade bia da obi bi da hospital makwa enko koyi ni free hospital fa ne bra e ba ya we shapa Awurade Nyankopon de adome na wo ba fa prekese ba akopɛ fa be piem ai ne wo yesu di mo Awurade be fa sa prekese no so na de ayaresa e de amam me na me ka kire ai
ubisa me se hefa na ade ne koso e koso me se won hefa Kumasi Abrankese Kuntasi Lake Road e wana ade dwumade ne koso Kuntasi Lake Road Abrankese wana dwumade ne koso bra ne bepiem ai ubisa sa na sofo ofine fa ba bia me free de hia me se Elijah no free ye hu ye se Elijah apie na ba hye nkom se nsu nto afenya nsa ne fa e ye dwuma me ye odi fukese Erade awa metumi ti bomoden na nyame ya adoma ifia de die ni na awotwe eye 21st ni minhia ai bomoden upencheche mu bia fa number na etwegu no na frame na encheche me fa encheche mu bia mfama na wo ba so afasika bebu Erade adwuma ai ye be ma wo ye fa nse nwosra ai ya to ni dise why na ka se Erade ntumi nya nwosra eno ne nwosra wo de o prekese ne ba se yale na wo de ba wo de prekese ba ko be ba se sunsuma wade so na da so wade su tene coins de ba no age onwosra ade aka ho ai enti frena me ma wo chichirimu na ahoto ene saye ebe ba wa brabum na abeka se Awurade ne madini yi anase mato ayedai eti ba bia ofri nkan na ba shitek ubenya konta shika ana leba sofolai anaga ose Kuntasi Lake ubesi Abrankese ufri dunkwaw boase a oso bepiem ewukurum busa Kuntasi Lake Road ka fubi si Abrankese busa odifo Joshua akraketo akrai de bekiro ana de fa number no a etwagu no na en me no twetwe nkomo na me ma uncheche mu bia eni hu fri dwumade ani mu bibi se intense o bibi se intense menyi hu frim pomodi ne bepiem unu abusue nyina mepiem na go Jesus Christ dem ochie ene fa hodie ebe ye wodia eye on the 21st of this month nyame onhiraw na onte ne mu yedai enhiraw pomodin ehia me paawo me se mi dawo na Awurade ne be kasaye se me mfa saada ne nsi wo emfa ma Ghana manyina obi bia de ohunu se wo sunshuma wade anaso obi bia ohunu se krankro ya de da so na wako a enko sankrofo no Awurade Nyankopon no be kasa se ofa me so be fa me so na ode waje ama mo nti mo woden wa wo yale me se ode de na ba prekese ai ba kope na ode be ba why ai na fasika be bu Awurade dwuma wonso a wo sunshuma wade no wonso so me se ode nsu tene ene 1000 10 pesos fa kan fa shia me na me adoma ifia de die ni mi na wotwe na Awurade be ye Awurade na me soma ye ne difo me se nyampa ye eni di twa eye sunshuma wade ka afiri bo mpa ye ka sunshuma wade abreki baby ade nda wa fa nto afiri to ne probia so safo ede bi bra ne fa sunshuma ade na chiwade anya dai enka no e wo Yesu de mu obete ho nyame hiraw na onti ne nchiraw e wo Yesu de mcheche mu bia no frɛ me ne ye dai ye ni nkomo wai bye bye.